Hmm. 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 Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bro. Hari ini kita mancing ikan wader dan ngilam lagi nih bro, di spot bendungan-bendungan. Nih spotnya anak sungai. Semoga hari ini ada strike ya. Kita pakai joran tegek ya, sama umpan nih. Oke, kita langsung lanjut aja. Mantap bro. Oke, kita lanjut. Tuh bro. Jiwa bro. Target landed. Oke, kita lanjut. Oh. Oke, kita lanjut. Tuh bro. Mantap jiwa. Oke, kita lanjut. Mantap. Oke, wader nih bro. Kita lanjut.
Mantap. Kita lanjut lagi, bro. Jiwa, bro. Lumayan ukurannya, bro. Nilemania, mantap. Mantap jiwa, bro. Wader. Oke, kita lanjut. Dapat, bro. Mantap jiwa. Oke, kita lanjut. Mantap, bro. Mantap. Oke, kita lanjut. Nilemania, mantap. Mantap. Ini dia target para pemancing, Jos Gandos. Seluang, bro. Oke, lanjut. Mantap
jiwa bro. Oke bro, ini jadi strike penutup kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bro. Aktifkan tombol loncengnya biar bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.